تابعوا مع أريد برنامج هاك جديد. هوب احبس هدنا مساء الخير عليكم. هاك جديد هذا الاسبوع سبيسيال باستون فان ستريت فايتر سبيسيال رقم 5 نتيستيوه من بعد. حبيبي باين اكسبتي جونتيمون نوز اكير شي لوي. انا شارجينا لي مانيت ستيك اركاد الزدره نلعب لك بالجوي باد سي سا سي جوي باد انا سوبر. نخليكم دونك تو سويت افيك فوالا راه تشوف راه اسنا هاوليك عاوني يا جدك عاوني. الوغ هذا سي لو ستيك اركاد تاع ستريت فايتر 5 qui coûte très cher et qui pèse très lourd. ما قدرتش نلعب به باسكو يدير بزاف الحس. toi tu arrives toi وكان يتحط 5 تاع 500 باش تلعب صحيح. bon les gens نخليكم avec ce petit VTR concernant pratiquement toutes les productions street اللي خرجوا ces 30 dernières années. واش نديروا دوكا شد عليا تشا حطوا هنا جري نديروا لهم هذيك واش ريبيتينا انا درتو هكذا غاول الوقت ما كاش هادوكن. Aïe الحباب, vous l'avez demandé à l'occasion de la sortie de Street Fighter 5, on vous a concocté une spéciale. Wesh دروحكم. Street Fighter premier du nom خرج في 87 يستعمل le système analogique des boutons. Imaginez في 87 الضربات كنا نقيسوهم بالسيستم de pression appliqué. Les boutons في les salles d'arcade كانوا كاع رايحين فيها. Dans Street Fighter premier du nom, نقدروا نسيليكسيونيو غير deux personnages, à savoir Ryo ou Ken. Un nombre de combattants très réduit. نشفى la première fois اللي قدرت ندير فيها une boule de feu. مخي حبس. Le meilleur de la série arrive في 91 sous le nom de Street Fighter 2 de World Warrior avec plusieurs suites à la clé. 8 personnages super charismatiques venus من أنحاء العالم. La jouabilité, les jeunes, c'était la valeur sûre de cet épisode. Des quarts de cercle ou demi-cercle pour sortir des Hadouken et des Shoryuken. Cet épisode place la Super Nintendo les meilleures ventes de consoles de salon. Street Fighter 2, une véritable bombe. نصوتيو ل 95 avec un tournant pour la série, avec une nouvelle orientation en termes de graphisme et design. Street Fighter Alpha Warriors Dreams y ont des innovations visuelles avec des graphismes et personnages rendus manga. حوايج مقطعين et des contres. Capcom يبدا يخلط في les personnages تاع d'autres jeux vidéo comme Final Fight ou le premier Street Fighter. La série Alpha connaît une suite sous le nom de Street Fighter Alpha رقم 2 اللي عرفت un immense succès, surtout avec l'arrivée de la PlayStation qui exploitait parfaitement les effets en deux dimensions. Les combos كانوا mortels avec de super finish où l'écran a explosé. Tellement le jeu كان عنده succès que Capcom يغلط الغلطة تاع حياته ويخرج jeu في une version Super Nintendo. Super خردة. La série des Alpha au Zero classe avec un troisième opus qui fait le plein de personnages. On peut même inviter d'autres combattants à se bastonner. Plusieurs lieux et fins possibles, mais Zalina la version Dreamcast et je pouvais même jouer en ligne à l'époque. Des combos plus forts et des manipulations techniques accentuent le plaisir de jeu. Pas moins de 38 personnages viennent renforcer le casting sur toutes les plateformes. Alpha 03, la consécration. Dans les années 2000, la Dreamcast استقبل واللي انا pour moi Shaft, le meilleur de la série, Street Fighter 3 Double Impact et Third Strike, une claque السقلة. La console de Sega étant très à l'aise en 2D et les effets de zoom, les animations et les graphismes sont splendides et détaillés. Une musique de rêve على حساب les pays et les décors. معمر les personnages de Street Fighter 3, احسن jeu de combat 2D, mais malheureusement les gamers ما فهموش, parfois trop technique, échec commercial. Capcom réagit et propose une version en ligne edition sur Xbox Live et le PSN, profitant d'un monde connecté et d'un léger upscale. Haha, j'y joue toujours. Dans cette même année, il sort Street Fighter EX3 du développeur Arika, un gameplay et une modélisation en 3D, un jeu super qara. Le moins catastrophique, c'était justement la version EX3, qui est exclusivement sur PlayStation 2.
2008 arrive et les consoles de 7ème génération راهم في الموعد 10 سنين بعد Street Fighter 3 la Xbox 360 PS3 et PC accueille Street Fighter 4. Yoshinoro Ono, producteur, nous pond un super jeu de combat avec des graphismes en haute définition, un choix de personnages très large et les super gars aussi spectaculaires et méga fun à regarder, surtout qu'Indiro le jeu en pause. Street Fighter 4 يلحق السومم تاع السوكسي avec la version ultra اللي خرجت في 2014 avec le choix باش تلعبوا soit la version arcade edition soit la version ultra qui reste à ce jour le meilleur de la série des Street Fighter 4. قبل ما نجوزو لستريت فايتر 5 في 2012 كابكوم réalise un rêve d'enfant où تخلط les personnages تاع ستريت فايتر مع les combattants de Tekken. Une parenthèse, les briser les pro Tekken avec un gameplay pro Street Fighter et des combattants plus forts de Capcom. Le rendu en cel shading, يعمل عينين et le sentiment à l'écran داير حالة et par moments le jeu était chouïa rapide. Petite déception, ce Street Cross Tekken. On arrive à la fin du tunnel avec le grand Street Fighter Raqm 5 sorti sur PS4 exclusivement et PC. 16 personnages au compteur avec la promesse de rajouter d'autres sous forme de DLC, même Ken بدل التحفيفة ديالو et rajoute les skills. Mais هادوما دوك نقصروا معاهم مع باين. Enfin, بين les crossovers, la série EX et les épisodes canoniques, أكثر من 30 titres de Street Fighter avec plus de 33 millions de jeux vendus, une licence اللي حققت شهرة عالمية كبيرة, surtout avec les tournois Evo. باينة Street Fighter 5 راح يتبع خوف الإي-سبورت sur PS4. هادوكن! ايا الحباب لي فان تاع لا ساغا ستريت فايتر بعد ما شفتوا معانا لو في تي ار سبيسيال كاع لي جو اللي خرجوا سي 30 ديرنيير زاني دوك نروحوا لا فيرسيون بعد 2016 سي سا مون امي 2016 اولا لا غلطنا apparemment دخلنا ديريكتومون في الجو on avait prévu de faire un petit intro نحكيو على l'historique تاع الجو كدا ما كاين والو سي لي زاليا دو ديريكت ديفيري دو ديريكت شبيبه مود ديستوار رابيدمون باش نروحوا نضربوا باسكو انا نقلق كاين لي بيرسوناج احكم بيرسوناج دير 3 4 كومبا دي ايماج فيكس دي تكست والسلام عليكم فوالا فيرسوس هنا نعطيك طريحه صحيت مود سيرفي ان بيرسوناج بليزيور بيرسوناج يجيو كاعطيهم طريحه فو با تخسر صح صافي بوكو د طريحه salon de combat. Tu invites un ami, comme j'ai fait aujourd'hui, encore une fois. Bon, رحت المود فيرسوس نخيروا لي دو بيرسو تاعنا واش هاد الموني هذا عبس باسي عبس ما تحبش تقرا انت غير باسي لي طون شارجمون شريكي مازال اكزيست مازال توجور مي نسقسيك شافتو سي كوا لو ستريت فايتر تاعك لو بريفيري وبالك واش راح تقول كي نعطيك طريحه ولا بعد ولا نو دركا نورمالمون سمعوها في الفي تي ار بان سيتي ستريت فايتر 3 دريم كاست اكس بوكس لايف بي اس ان ميم رياليزاتور تاعنا يموت عليه دونك فوالا سيتي ستريت فايتر 3 انا سي ستريت فايتر 2 Ouais, c'est ça. Réponse bateau comme d'habitude. Aïe, alors. Le premier jeu sur console que j'ai joué. Super Nintendo, c'est ça? Super Nintendo, exactement. Bon, fait est-ce qu'à l'époque, il y avait une manette spéciale, stick, arcade, qui m'a donné pour les consoles de salon, non. Pas Churban, Shriki. Les persos, Raoul, on a 16 persos. 16 personnages, 4 جدد exclusif Street Fighter 5. Alors, Rachid. العربي تاعنا. Brahim. لا لورا. لا بغيتي. زيد. ميكالي بوب مارلي تاعنا. ايوا. وفانك طول بالخص لا كولي تاع بيزون ما يصحش. شين صحيت شبيبه دوك خير البرسو تاعك انايا كان activer chargement d'arabe. أنا مقلق parce que دوك دي طريحة comme il y en a pas. Street Fighter 5 enfin arrivé في la rédac. Enfin في la rédac. J'aime bien leur dire الحقنا جو. Depuis 2014, depuis l'annonce en 2014. يا سلام بلاصها. On cherchait comment placer cette phrase là. Champion du monde. Et alors, donc on va bastonner un peu. On va essayer نحكي وشوية على الجو en même temps. D'accord. هكذا ما نعرفش نلعب يلا نعطيك طريحه نلعب ما تجيش زعما تهضرني باش توالف شريكي توالف وبركه ما تصوتي يا قال طاك انا راني بكان لي جون هو راهو بريو حيت
شوف l'écran, combo, les combos. Déconnexion du serveur. Mais c'est excellent. Les aléas du direct, c'est magnifique. On peut jouer ou pas? On peut jouer ou là? On peut jouer, oui, mais il nous a salopé le combat. Très bien. شوفوا نكوبيو دقيقة. Inch'Allah la connexion تولي l'émission جوج نهار السبت. À tout de suite mes amis. بون الحباب رانا عاودنا ولينا البلاطو تاع جديد شيباين ان شاء الله برك لا كونيكسيون تمشي لنا بيان هاد الخطره وصلنا سي محمد. Connexion de serveur, problème de serveur. Le premier jour, pour le jeu, les serveurs n'étaient pas disponibles. Alors imagine, tu as les jeux avec Farhan, c'est Street Fighter. Choisis ton perso en attendant. Rio كان بلاد حفيفه يلا صح اوكي اش كنت تحكي؟ قلت لك le premier jour, جيب Street Fighter, ميت من فرحة. لعب Street Fighter, ما كاش les serveurs. Imagine. Ah donc quand tu l'as acheté, t'as pas pu jouer tout de suite? Non, j'avais un mode en réseau, vu que c'est un jeu axé entièrement réseau et que les serveurs étaient en panne, et ben on n'a pas eu de Street Fighter pendant 24 heures, je pense. Moi j'ai une question, علاش عباك في الجزائر كونيكسيون انترنت نورمالمون الشعب كامل راهو ب 2 ميجا سي راه وين تلقى واحد عنده 4 واحد عنده 8 2 mégas, est-ce que ça peut fonctionner sans problème? Ça peut fonctionner très bien, sauf que le problème qui va se poser, c'est flipper. Okay. Vu qu'on a une IP algérienne, donc on va des personnes en France ou en Angleterre. عجبتني IP algérienne. Parce qu'il يخدم على حسب les IP. Déjà, au début, كي تكري البروفيل تاعك راح يدوموندي لك واش من بلاد انت. Donc on peut dire qu'avec des connexions de 2 mégas minimum, ce qui se fait actuellement, on peut jouer au mode en ligne simple, facilement quoi. Très facilement. Ça va juste prendre du temps pour trouver un adversaire. Bon, des fois, ce matin, je t'achète à poser. شباب مقبله تاع نحكي لك على الجيم بلاي وبعد جات لا ديكونيكسيون في الوسط. شباب déconnexion. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du gameplay تاع 5 هذا par rapport au 4 tout simplement? Déjà graphiquement, on va dire. Je parle du gameplay. Non, graphiquement. Ça ما نهضرش على الجرافيزم. لا graphisme كيف ما نهضرش على الجرافيزم؟ راك تشوف لي بيرسوناج بزاف شابين. شريكي راك لا شوف تكتيك رانا نيك جن دوكا نيك جن سي رار وين تلقى جو عيان ماشي شباب جو دير صح سي المينيموم سانديكال. Parlons du gameplay encore une fois. Le gameplay c'est un classique pour Street Fighter, les cartes de cercle, les demi-cercles, de gars. Après, bon, en même temps, tu vas pas être d'accord avec moi, mais... كاين في اللاير بلان ما تقولهاش كاين راح تاع البن راح تشوف كمل جيم بلاي شريكي ولاش تضرب جيم بلاي خفيف il est agréable راح تخسر على بالي لا اوه على بالي هادي تهضر فيه اساس ما هادي فودنا هذاك لا كابتور سون كنت صرعاتو صح شابه خرجت بيا كمل تدبر ربيت قبنا له. Donc gameplay les jeunes plus technique que le 4 voilà pour être honnête. باش نقول لكم انا je préfère le 4 que le 5 voilà الخيانه نقول لك حاجه خليت بالعاني باسكو شوف يا زعما حبيتو لي سوبر في ليميسيون. لي سوبر شريكي كاين واحد شحال كاين بار بيرسون؟ لي سوبر كاين واحد بار بيرسون. كاين un super par perso contrairement aux autres versions où on pouvait trouver jusqu'à 3 super. OK. Mais اسمح لي شوف راني نشوف كاين 2 بار لتحت كاين une barre EX. Si je me rappelle bien, هذيك تعمرها c'est pour déclencher un super. Oui. D'accord. Et la deuxième mini barre هذيك La V-Trigger. C'est la nouveauté de Street Fighter 5. Alors le V-Trigger, c'est une capacité spéciale pour chaque personnage. Déjà, كي تاكتيفيها يولي يضرب. تلفت له باش يقول شريكي اسنا ولا جا ندير له السوب. Alors V-Trigger, nouveauté de Street Fighter 5. Oui, la seule. Voilà, seul. Ce qui justifie l'achat du jeu. Acheter le jeu pour le V-Trigger. صحيح. Donc V-Trigger واش يدير؟ Alors le V-Trigger, c'est une capacité spéciale pour chaque perso qui permet de donner des coups plus puissants. حابين نخرج له السوب. عباك صعيبه تهضر وتلعب en même temps. هوب هايليك فرح. V-Trigger. V-Trigger. Super. علاش. Le super. Voilà, donc pour résumer, le V-Trigger, tant que l'enchette, تستعملو
pour déclencher un super un peu plus évolué, c'est ça? Plus évolué, où chaque personnage a un dos. D'ailleurs, les. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai vu ça. Alors, on a une trace pendant un moment. Ça, c'est un contre, c'est ça? Ah, oui, Ce que tu viens de faire de camp. Ah, bah, tu as une boule de feu. voilà. مازال 50 secondes. احنا نضربوا واحد فيكم. درت شو؟ بعد عليه ودير لي. لا لا من بعد. Contre, hein? Boule de feu. Vas-y. أدوكن ما خرجتش. اصبر استنى. اوه هايلك باف. يا اخي تربح يا اخي. حبس. Les jeunes réalisateurs en mythe بالضحك. Hadouken! Voilà. Ok, donc chaque perso il a ce système, c'est ça? Ryu par exemple c'est les contres. Ken par exemple. Attends, je leur montre. C'est ça? هذه Les deux. شحال انا نعلم لك. فيفا انا لعب فيفا ما تحكيليش كاع حياتي. شوف اسمع هاي لك استنى هاي لك شوف Voilà, les triggers par exemple. Ok. Ryu. طب بم تقدر ربحت. ربحتني خلاص الماتش. واش نديرو دوك؟ تروزيام راوند. تحب une revanche. زيد لي حبه. ها؟ Vas-y. ايكرون شارجمون ولا ديراكت؟ نجيب لها ربي ديريكت. ولا رجوي؟ غير رجوع. واش نديرو؟ وين لحقنا الكورونا لي جان؟ استنى. اوكي شوف ديروا ان بتي راوند. نو في ان ديرني راوند. Un dernier round. اوكي Sérieux. سيري ما تهضرش معايا. سيري راح ها دوك شو نجيب هكا طاك لي جان شو تبعوني مليح ها. Petite provocation. شو عندي 90 سكوند اسكو عندي 90 سكوند نحكي لكم عفسه رابيدمون. ستريت فايتر 5 فالور سيغ اشريوه كيش يقولوا لي زيو فيرمي. الكويز تاع هاد السمانه باسكو خفت الوقت ما يكفيناش. شاركوا الكويز فيسبوك تويتر تاع هاك جديد. اوكي اوكي اونكور اون فوا جاوبوا على بعض الاسئله اوتور دو لايسونس ستريت فايتر وتربحوا ان شاء الله دي جو. واش يربحوا؟ Fighter 2 sur Super Nintendo. لا نو ستريت فايتر الفا 03 نو Street Fighter 5 bien sûr. Voilà, bon, تربحوا un jeu Street Fighter 5 sur PS4, PC, on verra par la suite. قبل ما نعطيه الطريحه باسكو 50 سكوند شريكي طاك صبر دقيقه تاك صح شباب نطرح عليك ديتا شابه. Et du coup, alors, شوف شبيبه واش نزيد نقول لهم la semaine prochaine on aura une émission spéciale Japani manga وين حبيبي باين bon ما نجيوش لعنده هو يجي استوديو نتيستيو كيف Ninja Storm 4 c'est comme ça que je le prononce c'est ça Ultimate Ninja Storm. Voilà. Et probablement vous allez gagner en exclusivité un jeu une semaine à l'avance. بعد 14 secondes les gens نكملوها avec un super ان شاء الله. شوفها طاك بالعقل تعاودتوا لي السمانه الجايه. جامي نو. يا تاك طب ما احباب نقول لكم اروح هنا درنا هنا لي جان نقول لكم تهلا لا هنا كام دو بعنيه لي جان نقول لكم تهلاو في روحكم. نتلاقاو السمانه الجايه ان شاء الله. نينجا ستورم يستنى فينا. allez 1 2 3 سلام. تابعتم مع أريد برنامج هاك جديد.